siomay, suman, siopaw, siomay, suman, siopaw, suman, siomay. Nakadalawa. Palakpakan naman natin. Sir na. Okay. Siomay, suman, siopaw. Right already. Ma, binibidyo ko lang. Palakpakan nyo naman ang lima. Magaling. Okay. At sa mga guys, sa firework po. Okay. Siomay, suman, siopaw. Right already go. Isa pa. Siomay, suman, siopaw. Right already go. Okay, nakaislan din. Next. Marami ka na. Siomay, suman, siopaw. Right already go. Siomay, suman, siopaw, siomay, suman, siopaw, suman, suman. Nakadalawa din. Ang last. Sabak na. Ay, ito ba? Makalaban nyo. Nakalima lang ha. Siomay, suman, siopaw. Right already go. Siomay, suman, siopaw. 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 Siomay, suman, Wala ka siopaw. ba naman? Parang malaki pa kami nakatok. Kinarin ha? Kaya syempre, para mas maganda, Kuya Arman, lahat sila bigyan natin pagpagahan ng pesos. Lahat kayo po nanalo ang gagaling ng mga mami. Thank you, Mami and then Pastor. Thank you po, thank you. Maraming salamat po. Okay, napahingi mo natin yung mga bata ha. Okay. Yan, okay. Alright. Ayan, okay. At syempre. Okay, sige, para mas maganda. Balik-balik tayo sa mga bata.